किमत्सृजन् स्वतन्त्रा उत्कर्मसु आहुस्वित् संगता सर्व इदं स्म समकल्पयन् श्रीमैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्केण परेणानिविषेण च जातक्षोभात् भगवतो महान् आसीत् गुणत्रयात् रजःप्राधान् महतस्त्रिलिङ्गो दैवचोदितात् जातः ससर्जभूतादिर्व्यदादीनि पञ्चशः तानि चैकैकसहस्रष्टुम् असमर्थानि भौतिकं संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासृजन् सोऽस इष्ट्याब्धिसलिले आण्डको सोनिरात्मकः सागरं वैवर्षसाहस्रमन्ववासीत् तमीश्वरः तस्य नाभेरभूत्पद्मं पद्मं सहस्रार्को रुदिधिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयं भूत्स्वराट् सोऽनुप्रविष्टो भगवता यः सेते सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया ससर्जच्छायया विद्यां पञ्चपर्णावमग्रतः तामिश्रमन्धतामिश्रं तमो मोहो महातपः विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दस्तमोमयं जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्रिट्समुद्भवा क्षुत्रिभ्याम् उपतशिष्टास्ते तं जगधूमभिदुद्रुवुः मा रक्षतैनं जक्षध्वमित्योचुः क्षुद्रिटर्दिताः देवस्तानः संविघ्नो मां जक्षरक्षत अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजायुवं बभूविथ देवता प्रभयाया दिव्यन् प्रमुखतो सृजत् ते अहाश्रो देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामः देवो देवान् जगन्नतः सृजति स्मातिलोलुपान् य एनं लोपलुप्तया मैथुनायाभिपेदिरे अतो असंच भगवान् असुरै निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत् सुपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मदर्शनं पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजा तायिमायवितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदस्तेषामनासन्नपदां तव शोभदार्यास्य कर्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनः विमुञ्चात्मतनुं घोरामित्युक्तो विमोचः तं तां कणचरणां भोजां मदविहलवलोचनां काञ्चीकलापविलसद्दुकूलच्छन्दनरोधसम् अन्योन्यलेशयोत्तुङ्गरितन्दरपयोधरां सुनासां सुद्विजां स्निग्ध आसलिकावलोकनां गुहन्तीं व्रीडयात्मानं लीलालकवरूथुनीं उपलभ्यासुराधर्म सर्वे सम्मुमुः स्त्रियम् अहो रूपम् अहो धैर्यम् अहो अस्यानवं वयः मध्ये कामयमानानामकामेव विसर्पति वितर्कयत्तो बहुधा तां सद्यां प्रमदाकृतिम् अभिसम्भाव्य विश्रम्भात् पर्यपृच्छन् कुबेदसा काशिकस्यामिरम्बोरुको वार्थस्तेऽत्र भामिनी रूपद्रविडपण्येन द्रुपगान्नो विभादसे या वा काचित्त्वबले दृष्ट्या सन्दर्शनं तव उत्सुनो सीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः नैकत्र ते जयति सा लिनिपादपद्मं घ्नन्त्या मुहुकरतलेन पतत्पतङ्गं मध्यं विसीदति बृहत् स्तनभारभीतं शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखा समूह इति सायन्तनीं सन्ध्याम् असुराः प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधियः स्त्रियं प्रहस्य भावगम्भीरं जिघ्रन्यात्मानमात्मना कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसां गणान् विससर्जतनुं तां वै ज्योत्स्नां कामिन्तमतीं प्रियां तयैव चातुः प्रीत्या विश्वावस्पुरोग्रमाः सृष्ट्वा भूतपिशाचांश भगवानात्मतन्द्रिणा दिग्वाससौ मुक्तकेशान् वीक्षामीलयदृशौ जगृहुस्तद्विशिष्टां तां जृम्भणाख्यां तनुं प्रभो निद्रामिन्द्रियविक्लेदो या भूतेषु दृश्यते योनोच्छिष्टा दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ओजस्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवान् अज साध्यान् गणान् पितृगणान् प्रोक्षेणासृजत् प्रभो त आत्मसंग्रम तं कायं पितरः प्रतिवेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते सिद्धान् विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो ददात्तात्मानम् अन्तर्धानाख्यमद्भुतं सकिन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्याम्येनासृजत् प्रभो मानयन्नात्मनात्मानमात्माभासं विलोकयन् ते तु तज्जगृहुरूपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना ऋतुनि भूय गायन्तस्तमेवोषसि कर्मभिः तेः न वै भोगवता सयानो बहुचिन्तया सर्गेऽनुपचिते क्रोधादुत्ससर्ज हतद्वपो ये हि हन्तामुतः केशा अह्यस्तेऽङ्गजगृहे सर्पाः सर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुगन्धरः स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभू तदा मनून् ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान् तेभ्यः सोऽत्यसृजस्त्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रशंसो प्रजापतिम् अहो एतज्जगत्सृष्टः सुकृतं बतते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकमन्यमदामहे तपसा विद्यायुक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशः ससर्जाभिमता प्रजाः तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्यान् समदादज यत्समाधियोगर्धि तपो विद्या विरक्तिमत्
ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथैकविंशोऽध्यायः। श्री विदुर उवाच स्वायम्भुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरी प्रजा प्रियव्रतोत्तानपादौ स्तौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जुगपतुः सप्तद्वीपवतीं बहिं तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कृतमस्य त्वया नघ तस्यां स वै महायोगी उक्तायां योगलक्षणैः ससर्जगतितः वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुता यदा ससर्जभूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं श्रीमैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदिता सरस्वत्यां तपस्तेऽपि सहस्राणां समासदश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमा संप्रवेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाश्रम तत्तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षा कृते युगे दर्शयामास तं छत्तः शाब्दं ब्रह्म तदद्वभो सतं मिर्जमर्काभं शतपद्मोत्पलस्रजं स्निग्ध नीलालकभ्रात वक्त्राब्जमिर्जोम्बरं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्मर्शस्मिते क्षणं विन्यस्तचरणाम्भोज मनसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खेवस्ततं वक्षा श्रियं कौस्तुभकन्दरं जातहर्षोपतन्मूर्धनाक्षतौ लब्ध मनोरथा गिर्विस्त्वभ्य गृणात् प्रीतिः स्वभावात्मा कृताञ्जलिः। श्री उवाच जुष्टं बतात्याखिलसत्वरासे सांसीद्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगा ये मायया ते हतमेधसस्त्वत्पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवायते सां राशिसकामान् निरयेऽपि ये स्युः तथा च साहं परिवोढुकाम समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयकामदुगाङ्घ्रिपत्स्य प्रजापतेस्ते वचसाधीसतन्त्या लोककिलायं कामहतोऽनुबद्ध अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यं लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रं परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूषनिरयापितदेहधर्मा न तेजराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं 360 शरण्येन्न तच्छद्धियततृणाभि करालस्रोतो जगदाच्छिद्यधावत् एक स्वयं सञ्जगतः सृक्षया द्वितीययात्मन्नदिद्योगमायया सृजस्यदः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतद्बदाधि सपदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षिता तं त्वानुभूत्यो परतक्रियार्थं समायया वर्तितलोकतन्त्रं नमाम्यभीक्षणं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्। शीर्षि उवाच इत्यव्यलीकं प्रणुतोऽब्जनाभ स्तमाबभासे वचसामृतेन सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः प्रेम स्मितोद्वीक्षण बिभ्रमद्भ्रूः। श्री भगवानुवाच
विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव संयोजितत् यदर्थमात्मनि मयि त्वयैवाहं समर्चितः न वै जातमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भवद्विधे स्वतितरां मयि संरभितात्मनां प्रजापतिसुतः सम्राण् मनुविख्यातमङ्गला प्रभावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीं सचेह विप्रराजर्षिर्महिष्यास्तरूपया अपायास्याति दृक्षुस्त्वां परस्वो धर्मकोविदा आत्मजामसितापाङ्गी वयःशीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पदिं दास्यत्यनुरोपायते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन्नृपवधू काममासु भजिष्यति या च आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः त्वं न सम्यक् अनुष्ठाय निदेशं च उसत्तमः मयि तीर्थीकृताशेष क्रियार्थो मां प्रपश्यते कृत्वा मयां च दिवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मां सहाहं सांसकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहितां श्रीमैत्रेय उवाच एवं तमनुभास्याथ भगवान् प्रत्यक्षजा जगामबिन्दुसरसा सरस्वत्या परिष्यतात् निरीक्षितस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुतसिद्धमार्ग आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षैरुच्चारितं स्तोममुदीर्ण साम अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसितं कालं प्रतिपालयन् मनोस्यन्दनमास्थाय सात्कौम्भपरिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यः पर्यटन्महीं तस्मिन् सुधन्वननहनि भगवान् यत् समाहितम् उपायादाश्रमपदं मुने शान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतो नेत्राण्यपतन्नश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया भृशं तद्वै बिन्दुसरसो नाम सरस्वत्या प्लुप्तं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितं पुण्यद्रुमलताजालय कूजत् पुण्यमृगद्विजयी सर्वार्थफलभूष्पाढ्यं मरराजेश्यान्वितं मत्तद्विजगणैर्घुष्टं मत्तद्भ्रमरविभ्रमं मत्तर्बहिर्नटाटोपमाहयन्मत्तकोकिलं कदम्बचम्पकाशोककरञ्जपकुलास्नै कुन्दमन्दार कुटजैर्नूतपोतैरलङ्कृतं कारण्डवै प्लवैर्हंसै कुर्रैः जलकुक्कुटैः सारसैश्च कर्वाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितं तथैव हरिणैः क्रौडैः स्वाविद्गवयकुञ्जरैः गोपुच्छरैर्हरिभिर्मर्कैर्नकुलैर्नाभिर्वृतं प्रविश्य तत्तीर्थवरद मादिराजः सहात्मजः दुदर्शमुनिमासीनं तस्मिन् होतोदासनं विद्योतमानं वपुषा तपस्य गृग्गुजां शिरं नातिक्षामं भगवता स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्वया हृतामृतकला पीयूष श्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलासाक्षं जटिलं चीरवासम् उपसंकृतबलिनं यथार्हणमसंस्कृतम् अथोटजमुपायातं हृदैवं प्रदं पुरा सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यान् रूपया गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुढिः स्मरयन् भगवदादेशमित्याश्लक्ष्णया गिरा नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणायते वधाय चास्तां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी योर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्मचेतसां रूपाणि स्थान आदत्से तस्मै शुक्लायते नमः न यदार्थमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं स्फूर्य चण्डगोदण्डो रथेन त्रासयन् जगान् स्वसैन्यचरणक्षुण्णं पेपयन् मण्डलं भुवा विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटन् सुमानिव तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धना भगवद्रचिता राचन् भिद्यैरन्वत दस्युभिः अधर्मश्च समेधेत लोलूपैर्व्यङ्कुशैर्भिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वामिहागता तद्वयं निर्वलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकविंशोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्वाविंशोऽध्याय श्रीमैत्रेय उवाच एवमाविष्कृता शेषगुणकर्मोदयो मुनिं सव्रीडैवतं सम्राटुपारतमुवाचः। मनुरुवाच ब्रह्मासृजत्स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगियुक्तानलं पठान् तत्रयाणासृजच्चास्मान् 2,000,000 हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रभङ्गं प्रचक्षते अथो यन्योयमात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षति स्माभ्ययो देवः स यः सदसदात्मकः
तव संदर्शनादेव छिन्ना मे सर्वसंशया यस्त्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहरिरक्षिषो दिष्ट्या मे भगवान् दुष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मना दिष्ट्या पादरजस्पृष्टं सृष्णा मे भवतः शिवं दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतैः कर्णरन्ध्रैः जुष्टादिस्यो सतिर्गिरा स भवान् दुतृश्चेन प्रक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने प्रियव्रतोत्तानपदो सुसेयं दुरितामः अन्वियच्छति पतिं युक्तं मया शीलगुणादिभिः यदा तु भवता शीलश्रुतरूपवयोगुणान् अशरणोन्नारदादेशा त्वय्यासीत् कृतनिश्चया तत्प्रतीच्छ द्विजाग्रे मां श्रद्धयोपहृतां मया सर्वात्मनान् रूपां ते कृमेदेषु कर्मसु उद्यतस्य कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः य उद्यता मनादृत्य कीनासमभियाचते क्षीयते तद्यसा स्फीतं मानश्चावज्ञया हता आं त्वाश्रणवं विद्वन् विवाहार्थं तमसमुद्यतम् अतस्त्वमुपकुर्वाण प्रत्तां प्रतिगृहाण मे श्रीश्रुवाच बाणमुठ्वडुकामोहमप्रमत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपसा वाद्यो वैवाहको विधि काम स भूयान् नरदेवते स्या पुत्र्या समाम्नाय विधो प्रतीत कैवते स्तनयां नाद्रियेत स्वसैव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियं यां हर्म्यपृष्ठे क्वडदङ्घ्रिशोभां विक्रीडतिं कन्दुक्तवेवलाक्षीं विश्वावसुर्न्यपतस्तद्विमाना विलोक्य सम्मोहविमूढचेता तां प्रार्थयन्तीं ललनाललाम मसेवितश्रीचरणैरदृष्टा वत्सां मनोरोच पदस्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियाता अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रियादात्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्लप्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान् यतो भवस्विस्त्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवानन्तः श्रीमैत्रेय उवाच स उग्रधन्वन्नियदेवाबभासे आसीच्च तूष्णीमरविन्दनाभं धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः सोनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्यादुहितो स्फुटं तस्मै गुडगडाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षिता शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान् महाधनान् दम्पत्यो पर्यदात् प्रीत्या भूषावासः परिच्छदान् प्रत्तां दुहितरं सम्राट् सदृक्षाय तव्यथा भुगय्य च बाहुभ्यामोत्कण्ठ्योन्मथिताशयः अशक्नुवंस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः आसीच्चिदम्बवत्सेति नेत्रौदय दुहितुः सुखा आमन्त्रितं मुनिवरमनुज्ञातः सानुजा प्रतस्थेरतमारुह्य सभार्यः स्वपुरं नृपः उभयोर्ऋषिकुल्याय सरस्वत्याः स्रोधसो क्षीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदा तमायान्तमभिप्रेत्य ब्रह्मावृतात् प्रजापतिं गीतसंस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयो प्रश्रिता वर्षिस्मति नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता निपतन् यत्र रोमाणि यस्याङ्गं विधुन्वता कुशाकाशास्त एवासं सस्वद्धरितवर्चसा ऋषयो वै पराभाव्य यज्ञज्ञानयज्ञमीजिरे कुशकासमयं बर्हिरास्तिर्य भगवान् मनु अयजद्यज्ञपुरुषं लब्ध्वा स्थानं यतो भुवं बर्हिस्मतीं नाम विभुर्यां निर्विश्य समावसत् तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रय विनाशनं स्वभार्या सप्रजा कामान् भुजेन्या विरोधता सङ्गीयमानस्तत्कीर्ति शस्त्रीभिः सुरगायकैः प्रत्युषे स्वनुद्बद्धेन हृदा शृण्वन् हरे कथा निष्णातं योगमायासो मुनिं सायम्भुवं मनुं यथा सम्भ्रंसयितुं भोगानसिके कुर्भगवत्परम् आयातयात्मात् तस्यासन् यामा स्वान्तरयापना शृण्वतोऽध्यायतो विष्णो कुर्वतो ब्रता कथा स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेकसप्ततिं वासुदेव
संगेन परिभूतगतित्रया शारीरा मानसा दिव्या व्यासे ये च मानुषा भौतिका शकतं क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयं या पृष्ठो मुनिप्राह धर्मान् नानाविधान् शुभान् नामर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तद्पत्योदयं शृणु। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वाविंशोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वाविंशोऽध्याय श्री मैत्रेय उवाच पितृ एवमाविष्कृता श्री अथ त्रयोविंशोत्सवः श्री मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा नित्यं परिचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमगं मदम् अप्रमदोद्यत्तता नित्यं तेजीयांसमतोषयत् स वै देवर्षिवर्यस्तां पानवीं समनुव्रतां दैवाद्गर्यसा पत्युराशासानां महाससा कालेन भूयसा क्षामां कर्षितामृतचर्यया प्रेमगद्गदया वाचा पीडिता कृपया ब्रवीत्। शिखरदमुवाच तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुदेहो नावेक्षिता समुचितः क्षपितुं मदर्थे ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपःसमाधि विद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्यवतराम्यभयानशोकान् अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुवोद्विजिम्भ विभ्रंसितार्धरचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्षुविभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यान् नरे दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः एवं ब्रुवाणमबलाखिलयोगमाया विद्या विचक्षणमवेक्षगताधिरासीत् सम्प्रश्रय प्रणय विह्वलयाग्रेषत् क्रीडावलोकविलसद्धसिताननाः। श्रीदेवहूतिरुवाच राद्धं वतद्विजवृषैतमोघयोग मायादिपेत्वयि विभो तद्वैमि भरतः यस्तेभ्यधायितसमया सकृदङ्गसङ्गो भूयाद्गरीयसि गुणाप्रसवासतीनां तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य यथोपदेशं येनैष मे कर्षितोतिरशंसयात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनो भवदर्शिताय दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। श्रीमैत्रेय उवाच प्रियाया प्रियमन्विच्छन् करदमो योगमास्तः विमानं कामकं क्षत्तस्तर्ये भावी रचीकरत् सर्वदामदुगं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वर्ध्योपचयोदरकं मणिस्तम्भैरुपस्कृतं दिव्योपरिगणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतं स्रग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुषिञ्जटषडङ्घ्रिभिः दुकूलक्षौमकौशैर्नानावस्त्रैर्विराजितम् उपरि उपरि विन्यस्तन्लिलेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तैकसिबुभूयिकान्तं पर्यङ्कव्यजसास्रैः तत्र तत्र विनिक्षिप्त नानाशिल्पोपशोभितं महामरकतस्थल्या विद्रुमवेदिभिः द्वासो विद्रुम देहल्या भातं वज्रकपट कपाटवत् शिखरे स्वन्द्रलीलेषु हेमकुम्भैरधिष्ठितं चक्षुष्मत्पराग्रैर्वज्रविद्धिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैर्महाहैर्हेमतोरणैः हंसपारवतभ्रातैस्तत्र तत्र निगोचितं कृतिमान् मन्यमानैः स्वानधिरोह्या धिरोह्य च विहारस्थान विश्राम संवेशप्राङ्गणाजिरेः यथोभजो संरचितैर्विस्मापन विवात्मन् न एतद्गृहं तत्पश्यन्ति नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशया विज्ञः प्रावोचत्कर्दमः स्वयं मज्जामस्मिन् हृदये भीरुभिमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थमास्सां व्यापकं नृणां सा तद्भर्तो समाधाय वचः कुवलये क्षणा सरजं बिभ्रति वासो वेडी भूतांश्च मूर्धनान् अङ्गं च मलपङ्केन सञ्छन्नं सबलस्तनम् आवेश सरस्वत्या सरसिवजलाशयं शान्तः सरसिवेशमस्थाः सदा निदस्कन्यका सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धया तां दृष्ट्वा ससोत्थाय प्रोचो प्राञ्जलयः स्त्रियः वयं कर्मकरी स्तुभ्यं साधिनः कर्वाम किं स्नानेन मां महारहेण न स्थापनित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्ममे नूत्ने तदुरस्यै च मानदा भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसे दुमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम् अथादर्शे सुमात्मानं सर्गविणं विरजाम्बरम् विरजं कृतस्वस्तैनं कन्याभिर्महुमानितं स्नातं कृतस्रस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं बलैनं कूजत्काञ्चन्नूपुरं शोण्योरध्यस्तया काञ्च्या बहुरत्नया काञ्चन्त्या बहुरत्नया हारेण च महारेण रुचिकेन च भूषितं सुदता शुभ्रुवाश्लक्षणस्तिग्धापाकेन चक्षुषा पद्मकोशस्पृधा नीलैः ललकैश्च लसन्मुखा यदा स्मारर्षभऋषीणां दयितं पतिं तत्र चास्ते सह स्त्रीभिर्यत्रास्ते स प्रजापतिः भर्तुः
ततस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रतिपद्यत सतां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तीमपूर्ववतात्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीं विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं जातभावविमानं तद् आरोहयदमित्रहन् तस्मिन्न लुप्तमहिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरी विरूपचीर्ण वपुर्विमाने बभ्राज उत्कुच मुच गढ़वानपीच्य स्ताराभिरावृतयुवोडुपतेर्नभस्थ तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्र द्रोणी स्वनङ्गसखमारुतसौभगासो सिद्धैर्नुतो युधुनिपातशिवस्त्वसासु रेमे चिरं धनदवल्ललनावरूथि वैश्रम्भके सुरसने नन्दने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररथे च सरे मे रामया रतः राजिष्णुना विमानेन कामकेन महीयसा वैमानिकान्नत्यश्चेत चरणलोकान्यथानिला किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्दामचेतसां यैराश्रितस्थितपतश्चरणो व्यसनात्यया प्रेक्षयित्वा वो गोलं पत्यैवावन् स्वसंस्थया भुवाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय निवर्तत विभज्य नवधात्मानं पाण्डवीं सुरसोत्सुकां रामं निर्भयं रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत् तस्मिन् विमानोत्कृष्टां सय्यामृतिकरी स्थिता न चाभ्यद्बुध्यत तं कालं पत्या पीचेन संगता एवं योगानुभवेन दम्पत्योरम्माडयोः सतं व्यतीयो सरदा कामलालयस्योन्मगनाक् तस्यामदत्तयतस्तां भावयन्नात्मनात्मवित् नोदा विदाय रूपं स्वं सर्वसङ्कल्पविद्विभुः सर्वसङ्कल्पविद्विभुः अतः सा सुस्वे सद्यो देवहूतिः स्त्रियः प्रजाः सर्वास्ताः सर्वाङ्ग्यो लोहितोत्पलगन्धया पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्यो सती सती स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता लिखन्त्योदमुखी भूमिं पदानकमणिश्रिया उवाच ललितां वाचं नृध्या शुक्लां स्नैः क्षिदेवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यमुपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुमर्हसि ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विविग्रहा पतिया समाः कश्चिच्चान्मे विशोकाय त्वयि प्रभ्रजिते वनम् एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन ते प्रभो इन्द्रियार्थप्रसक्तेन परिव्यक्तपरात्मना इन्द्रियार्थेषु सञ्जन्त्या प्रसङ्गस्त्वयि मे कृता अजानन्त्या परं भावं तथाप्यत्वभयाय मे सङ्गो न संस्थैर्हेतुर्सत्सु सत्सोभितो धिया स एव सा सुकृतो निसङ्गत्वाय कल्पते यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवाय जीवन्नपि मृतो हि साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढम् यत्त्वां विमुक्तितं प्राप्य न मुक्षेय बन्धनात् स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलोपाख्यानां त्रयोविंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्विंशोऽध्याय श्रीमैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनि दयालुशालिनीं माह शुक्लाभिभ्यार्तं स्मरन् श्रीशुरुवाच माखिदोराधपुत्रीत्थमात्मानं प्रतिनिन्दिते भगवांस्तेक्षरो गर्भ मधुरात् सम्प्रपश्यते धृतप्रतासमुद्रन्ते दमेन नियमेन च ततो द्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज सत्त्वया राजिता शुक्लो वितन्वन् मामकं यश क्षेत्तात् हृदयग्रन्थिर्मौदर्यो ब्रह्मभावनः। श्रीमैत्रेय उवाच देवहूत्यपि सन्देशं गौरवेण प्रजापते सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थमवजत् गुरुं तस्यां भौतिथे काले भगवान् मधुसूदनाकार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणी अबाधयंस्तदा व्योमनिवादित्राणि घनाघना गायन्ति स्म तं गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा पेतोस्स मनसौलिभ्याख्यचरैरपवर्जिता प्रचेदुश्च दिशा सर्वा आभांसि च मनांश्च तत्कर्दमाश्रम पदं सरस्वत्या प्रक्षितं स्वयंभू साकं शिबिरमरीच्यादिभिरभ्यदात् भगवंत परम ब्रह्म सत्वेनांसेन शत्रुहन् सत्व तत्व संज्ञान विज्ञप्ते जातं विद्वान् स्वराट सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहिष्यमाणैर्शुभि कर्दमं चेतमभ्यदात् श्रीब्रह्मोवाच द्वया मे प्रचितस्तात् कल्पिता निर्वलीकता यन्मे संजग्रे वाक्यं भगवान् मानय एतावत्येव शुश्रूषा कार्य पितृपुत्रकैः पाठमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचा हिमाद्वैतरा सभ्य तब वत्स सुमध्यमा सर्गमे तब प्रभावी से बृहन् ईस्यन्यनेकदादस्तम ऋषि मुख्येभ्यो यथाशीलं थार्ची आत्मजा प्रदेयी यद्यप स्त्रीणि यशो भुवि विदा माध्यम पुरुषम अवतीर्णं समाया भूतानां सपतिं देहं बिभ्राणं कवलं मुने ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणा बुद्धरं जटा हिरण्यकेशा पद्माक्षा पद्मभुद्रा पदामुजा एष मानवते गर्भं प्रविष्टा कैटवार्धना अविद्या संशय ग्रन्थिं चित्वा गां गिचरिष्यति अयं शतगणाधीशः सांख्याचार्येषु सम्मतः लोके कपिलित्याख्यां
गन्ताते कीर्तिवर्धना श्रीमैत्रेय उवाच तावा स्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारैः सह नारद हंसो हंसेन यानेन तरादम परमं ययौ गते सतृदौ छत्तः कर्दमस्तेन नोदिता यथोचितं स्वदुहित्री प्रादात् विश्वसजां तदा मरीचे कलां प्रादाननसूयामथा त्रय श्रद्धा मंगिरसे यच्छत्प्लस्त्याय हविर्भुवं पुलहाय गतिं युक्तां कृतवे चक्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवेक्षद्वत् वसिष्ठायाप्यरुन्धतिम् अधर्वणे ददात् शान्तिं ययाज यज्ञो वितन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदाधारान् समलालयत् ततः शीर्ष्याक्षताकृतारा निमन्त्रितं प्रातिष्ठन् नन्दिपापन्ना स्वं स्वम् आश्रम मण्डलं च सचावतीर्णं त्रिगुहम् आयाज्ञाय बुधर्सवं युक्त उपसंगम्य प्रणम्य सम्भासत अवपापच्यमानानां निर्यस्वैरस्रं मङ्गलये कालेन भुयसानूनं प्रसीदन्ति देवता पूजन्मविपक्वेन सम्यग्योगसमाधिना दृष्टुं यतन्मे यतया शून्यागारेषु यत्पदं स एव भगवानद्य हेलनं न गणय्य नागृहेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषण स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुमवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकेर्षु भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनायतान्यवते रूपाणि रूपाणि भगवंस्तवयानि यानि च रोचन्ते स्वजाना नामरूपिण त्वां सूर्यभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदा विवादार्हडपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्ययशो बबोध वीर्यश्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिभृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंच स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां तयावतीर्णार्णवताप्त कामः परिव्रजत् पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः श्रीभगवान् उवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके यथा जनि मया तुभ्यं यदवोचमृतं मुने एतन्मे जन्मलोकेऽस्मि मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसङ्ख्यानाय तत्त्वानां सम्मताय आत्मदर्शने एष आत्मतो व्यक्तो दष्टा कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहमिमं विद्धि मया वृतं गच्छ कामं यदा दृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि मात्र आध्यात्मिकीं विस्मयां समनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यौ चासो भयं चाति तरिष्यति श्रीमैत्रेय उवाच एवं सुमतस्तेन कपिलेन प्रजापतिर्घ्ने कृतं प्रीतो वनमेम जगामः व्रतं स आस्तो मौन मात्मैकशरणो मुनि निसंगो वेचरक्षोणि मनग्निरग्निकेतनः मनोब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत् सत्सता परं गुणाभासे गुण एकभक्त्यानुभाविते निरहङ्कृतिर्निर्मश्च निर्द्वन्द्व समदृक् सदृक् प्रत्यक् प्रशान्तर धीर धीरा प्रशान्तोर्मिरिवोदधि वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धना आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अवसत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चला चात्मनि इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम संहितायां तृतीय स्कंधे कापिले चतुर्दशोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचविंशोऽध्याय श्री शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणां नह्यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सभा यत्त्वद्विदत्ते भगवान् सच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे सद्दधानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय श्रीसूत उवाच द्वैपायन सकस्त्वेयं मैत्रेयो भगवान् तथा प्राहेदं विदरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदिता श्रीमैत्रेय उवाच पितरि प्रस्थितेरण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् विदुरसे वासीत् भगवान् कपिलः किल तमासेनमकर्माणं तत्त्वमार्गार्गदर्शनं स्वसतं देवहूत्याः धातुस्मस्मरति वच। श्रीदेवहूतिर्वाच निर्विण्णादितरां भूमन्नसन्दिद्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो तस्य तं तमसोन्दस्य दुष्पारस्याद्य पारगं सच्चक्षुर्जन्मनात्मन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात् य आद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्यो विबोधिता अथ मेतेव सम्मोहमपाकृष्टुं तमर्हसि योऽवग्रहोऽहं ममेतीत्येतस्मिन् योजितस्त्वया तं त्वागताहं शरणं शरण्यं सभृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। श्रीमैत्रेय उवाच
इति स्वमातुर्निरवध्यमीप्सितं निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात् मवतां सतां गतिर्बभास ईशत् स्मितशोभिताननः। श्री भगवान वाच योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रेयसाय मे अत्यंतो प्रतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यं वोचं मुरानघे। ऋषीणां श्रोतकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणं चेता खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय तं वा पुंसमुक्तये। अहं ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलै वीतं यदा मनःशुद्धमदुःखमसुखं समं तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिरणिमानं खण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन च आत्मना परिपश्यत्तदासीनं प्रकृतिं च हतौजसां न यज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मने सदृशोऽस्ति सवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गमजरं पासम् आत्मनः कवयो विदो त एव साधुसुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढा मत्कृते त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मदगतचेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिता सङ्गस्ते स्वथते प्रार्थ्य सङ्गदोषहरायिते सतां प्रसङ्गान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादास वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा भक्तिरनुक्रमेष्यति भक्त्या पुमाञ्जात विराग इन्द्रियात् दृष्टश्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यतो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मा नमिहावरुन्धे। श्रीदेवूतिर्वाच काचित्त्वयुच्चता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाण मंजसा सास्वाष्णवाहं यो योगो भगवद्वाणो निर्वाणात्मन्स्त्वयोदितः कीदृशा कतिचाङ्गानि यस्तत्त्वात्मबोधबोधनं तदेतन्मे विजाने यथाहं मन्दिरहरे सुखं बुद्धे दुर्बोधं योऽसा भवदनुग्रहात्। श्रीमैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजात तत्त्वाम्नायं त्यत्प्रवदन्ति साङ्ख्यं प्रोवाच वै भक्तिविता न योगम्। श्रीभगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानाम् आनुष्यविकर्मणां सत्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धिर्गरीयसी जरयत्यासुया कोशं निर्वाणमनलो यथा नैकात्मतां मे
स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवा विरतामदीया ये योऽन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्बसन्त प्रसन्नवक्त्रा ऋणलोचनानि रूपाणि दिव्या निवरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति तैर्दर्शनीया वयवैरुदार विलासहासे क्षितवात्मसूक्तै हृतात्मनो हृत प्राणांश्च भक्ति अनिच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयुङ्क्ते अथो विभूतिं मम माया विनस्ता मयि स्वयमष्टा गमनो प्रवृत्तं श्रियं भागवतीं वास प्रिहयन्ति भद्रां परस्य मे ते वनुवते तु लोके न कर्हि चिन्मत परासान्तरूपे नङ्क्षन्ति नो मे निमिषो लेढ्येति ये सामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरोसु हृदो दैवमीश इमं लोकं तथैवामुम् आत्मानमुभयायिनम् आत्मानम् अनुयेचेह ये राय पशवो गृहा विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विस्ततो मुखं भजन्तनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरितिमारये नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयात् वातिवातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्दो दहत्यग्निं मृत्युश्चरति मद्भयात् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्यकुतो भयम् एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थितं सुस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे काप्योपाख्याने नाम पंचत्रिंशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षड्विंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः ज्ञानः निःशेषार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदा बाहुर्वर्णयति तत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धात्मा संज्योतिर्विश्वं येन समन्वितं स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुं यदृच्छैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया गुणैर्विचित्रा सिद्धिं स्वरूपा प्रकृतिं व्रजा विलोक्यमुभये सद्यः सह्य ज्ञानगुह्या एवं परादिभ्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मने मन्यते ततश्च संस्कृतिर्बद्धा पारतन्त्र्या च तत्कृतं भगवत्यर्कर्तुरीशस्य जाक्षुणनिवृत्तात्मना कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृते परं श्रीदेवहूतिरुवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यथात्मकं श्रीभगवानुवाच यत्तत्र णुगमव्यक्तं नित्यं सदात्मं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत् पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा एतच्चतुर्भिशतकं गणं प्राधानिकं विदुः महाभूतानि पञ्चयो भूरापूर्णनिर्मरुन्नभातन्मात्राणि तावन्निगन्धादीनानि मतानि मे इन्द्रियाणि दशश्रोत्रं त्वग्दृक्सन्नासिका वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्धं समुच्यते मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तमित्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते वेदो वृत्त्या लक्षणरूपया एता
भावानेव संख्यातो ब्रह्मणा सुगुणस्य च सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पंचविंशका प्रभावी पौरुषं प्राह कालमेकमितो वयम् अहंकार मूढस्य कर्तो प्रकृतिमीयुषा प्रकृतेर्गुणसाम्य सविनिर्विशेषसमानवै चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितान्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो वै समन्वन्ते सत्त्वानां भगवानात्माया दैवाक्षुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान् आदत्त वीर्यं सासोतमत्वं हरिणिरण्मयं विश्वमात्मगतं व्यञ्जनकूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबत् तीव्र मात्म प्रस्वामनं तम यत्तत् सत्वगुणं सत्सं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं स्वच्छक्तमविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसा पृथिवीर्लक्षणं प्रोक्तं यथापं प्रकृतिं परा महत्तत्वात् विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यसम्मतात् क्रियाशक्तिरहङ्कारस्त्रिविधः सम्पद्यत वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेतो भवामनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि सहस्रशतं साक्षात् यमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं परसं भूतेन्द्रियमनोमयं कर्तृत्वं करणं चित्तं कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरविबुधत्वम् इति भासस्यादहङ्कृते वैकारिकात् विकुर्वाणात्मनस्तत्त्वमजायत यत्सङ्कल्पे विकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भव यद् विदुर्यदि अनिरुद्धाख्यं श्रीकाणामधीश्वरं सार्धेन्द्रिवरस्यां सराध्यं योगिभिः शनैः तेजशास्त्र विकुर्वाणात् बुद्धिस्तत्त्वमवसति द्रव्यस्फुरण विज्ञानमिन्द्रियाणाम् अनुग्रह संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप्यत्युच्यते बुद्धेः लक्षणं वृत्तिता पृथक् तेजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया भान विभायसा प्राणस्य हि क्रियाशक्तिर्बुद्धेर्विज्ञानशक्तिता यदवतां सा च विकुर्वाणात् भगवत वीर्यनोदितात् शब्दमात्रं तस्मान् नवस्त्रोतं शब्दकम् अथा अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुलिङ्गत्वमेव च तन्मात्रं चरमसो लक्षणं कवयो विदुभूतानां छिद्रतादित्वं हैरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नवसो वृत्तिलक्षणं नवसा शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत्तम्बो वायुस्पर्शस्य च संग्रहः मृदुत्वं कठिनत्वं च शीत सहितमुष्णत्वमेव च एतत्स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्र त्वं नभस्वतः चालनं यूनं प्राप्तनेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायोकर्मा विलक्षणं वायोः स्पर्शतन्मात्रात् रूपं दैवेरितादभूत् समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलम्बनं द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजस साध्वीरूपमात्र समृत्या द्योतनं पचनं पानमदनं हिमर्दनं तेजसो रूपस्त्वेताः हृदयस्त्वेताः शोषणं क्षुत्रिदेव च रूपमात्रात् विकुर्वाणात् तेजसो नैव नोदितात् रसमात्रमभूत् तस्मादम्भो जिह्वारसग्रह कषायोमुदरस्त्विका कडमल्म इति नैकदा भौतिकानां विकारेण स एको विविद्यते क्लेदनं मिड्डनं तृप्ति प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वमम्बसो वृत्तयस्ते मारसमात्रात् विकुर्वाणात् अम्बसो दैव नोदितात् गन्धमात्र भूत् तस्मात् पृथ्वीं घ्राणस्तुगन्धका करम्ब पोधि सौरभ्य शान्तो ग्रामलादिभिः पृथक् द्रव्यावयवैषम्यात् गन्ध एको विविद्यते भावनम् ब्रह्मणः स्थानं नारं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथ्वी वृत्तिलक्षणं नवो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदो तेजो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्बो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्दर्शनं वच भूमेर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य सघ्राण उच्यते परस्य दृश्यते दर्भो ह्यपरस्मिन् समन्वया ततो विशेषो भावानां भूमा व्यपोपलक्ष्यते तान्यसंहतेदाय महदादीनि सप्त वै कालकर्मगुणोपेतो जगदादिरूपाविशत् ततस्तेनानुविद्ये भो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठत् असौ विराट् एतदण्डं विशेषाख्यं प्रबद्धेद सोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगतो हरे हिरण्मयादण्डकोशात् उत्थाय सल्लेशयात् समाविश्य महादेव बहुधा निर्विधेदकं निर्विदित्यात् तस्य प्रथमं भोगं पाणि तथो भवत् वाण्या वह्निरथो नासे घ्राणो प्राणो तो घ्राणेतयो घ्राणात् वायुरभिद्येतामक्षिणी चक्षुरेतयो तस्मात् सूर्यभिद्येतां कर्णौ श्रोतं दिशा ततो दिशा निर्विभेद विराजस्त्व त्वक् रोमस्मस्वादयस्ततः तत् औषधयश्चासन् शिष्णं निर्भिदे तथा रेतसस्मादापासन् निर्भिद्यते वैदुगुदं गुदादपानोदपानाच्च मृत्युर्लोकभयङ्कर हस्तौ च निर्भिद्येतां बलं ताभ्यां ततः सुराट् पादौ च निर्भिद्येतां कृताभ्यां ततो हरि नाड्यो स निर्भिद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतम् नद्यस्तदा समभवन्नुदरं निर्भिद्यत क्षुत्पिपासे ततः स्यातां सुभद्रस्त्वे तयोरभूत् अथा सर्वं भिन्नं हृदयान्नमन् उत्थितं वनश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्ग्रामपति अहङ्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततो भवत् एते यभ्युत्थिता दैवानैवास्योत्थापने सकन्पुनराविसौख्यानि तमुत्थापयितुं क्रमात् वह्निर्वाचा भूकम्पेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट् घ्राणेन्नासिके वायुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट् दक्षिणेन क्षोदित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट् त्वचं रोमभिरोषद्दिभ्यो रोदतिष्ठत्तदा विराट्
रेतसाशनमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट बुधं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट हस्ताविन्द्रौ बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट विष्णुगतैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट नाडीर्नद्यौ लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट क्षुत्रिड्व्यामुद्रं सिन्धुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट हृदय मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट बुद्ध्यास् ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट रुद्रो विपत्यां हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट चित्तेन हृदयं चैत्या क्षेत्रज्ञा प्राविशद्यदा विराट तदैव पुरुषा सलिलात् उदतिष्ठत यथा पुरुषं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधिया प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा तमस्मिन् प्रतिगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया भक्त्या वृत्त्या ज्ञानेन विच्यात्मनि चिन्तयत् स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिले तत्त्वसमाम्नायनां षड्विंशोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तविंशोऽध्याय श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाजते प्राकृतैर्गुणैः विकाराद् कर्तृत्वान् गुणत्वात् जलार्कवत्सयर्हि प्रकृतैर्गुणेष्वविविशिज्यते अहङ्क्रियाविमुक्तात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते तेन संसारपदवीं वशोऽभ्येत्य निर्वतः प्रासङ्गिके कर्मदोषैः सन्मिश्रयोनिषु अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अर्थागमो यतः अतएव स्नैषितं प्रसक्तमस्तां पथि भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वसंयमादिभिर्योगपतैरभ्यसन्धश्रद्धयान्वितमयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च सर्वभूतसमत्वेन निर्णयेन प्रसङ्गता ब्रह्मचर्येण मौन्येन स्वधर्मेण बलीयशादृच्छोपलब्धेन सन्तुष्टो मितभुग्भुनि वियुक्तशरणः शान्तो मैत्रः कुरुण आत्मनसानुबन्धे च देहेऽस्मिन् न कुर्वन् न सदाग्रहं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च निवृत्तबुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक्मुक्तलिङ्गं सदा भासमसति प्रतिपद्यते सत्तो बन्धुमसचक्षु सर्वानुस्योतमद्वयं यथा जलस्थ आभासस्थलथेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यजलस्थेन दिविस्थितः एवं तदहङ्कारो भूतेन्द्रियमनोमयै स्वाभासे लक्षितोनेन सदा भासेन सद्धिर्भूसुक्षेन्द्रियमनो बुद्ध्या निःस्विह दित्रयान् लीलेषु नवस्तियत्तन्त्र विदिद्रो निरहङ्क्रियः मन्यमानस्तदात्मानं नष्टो नष्टपन्मृषा नष्टे अहङ्करणे दृष्टा नष्ट इव नष्टवित्तैवातुरः एवं प्रत्यवभृश्यात्मा सावात्मानं प्रतिपद्यते स अहंकार द्रव्य संयोगस्थानमनुग्रह सिद्धेहोतिरुवाच पुरुषं प्रकृति ब्रह्मन् न विमुच्यते करिचित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयो प्रभो यथा गन्धस्सुमेश्च न भावो व्यतिरेकता अपामरसस्य च यथा तथा भूमे परस्य च कर्तो कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य दाश्रयः गुणेश्वस्य प्रकृते पैवल्यं ते स्वतः कथं क्वचित् सप्त्वामर्स्य निवृत्तं भयं लुबडमनिवृत्तनिमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते श्रीभगवान् वाच निमित्तमित्तमेतेन स्वधर्मिणान्मलात्मना तीव्रया वैभक्त्या च श्रुतसंवृतया चिरं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैयाग्येण बलीयसा तवयुक्तेन योगेन त्रिवर्णात्मसमाधिना प्रकृतिः पुरुषस्य अदयमान्ना त्वहर्निशं थिरो भवित्री सनकैरग्नेरा निरिवारणी भुक्तभोगा प्रत्यक्त्या दृष्टदोषा च नित्यसात्नेश्वरस्य शुभं दत्ते स्वयं स्थितस्य च यथा प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापभवनर्थवृत्सैव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते एवं प्रतितत्त्वस्य प्रकृतिमयि मानसंयुज्यतो नापकृत आत्मा रामस्य करिचिते तैव मध्यात्मनता कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आब्रह्म भुवनान्मुनि बद्भक्ता प्रतिबुद्धार्थ प्रसाद मुनिशेषाय संस्थानं कैवल्याख्यं पदाश्रयं प्राप्तो नीता हंसा धीरा सदृशा छिन्न संशया यद्गत्वा न निवर्तन्ते योगी लिंगात् विनिर्गमे यदा न योगोपचिता सुचेतो माया सुसिद्धस्य विसर्जित अनन्य हेते स्वथ में गतिः स्यात् अनन्य हेतु स्वथ में गतिः स्यात् आत्यन्तिकी यत्र न मृत्युहास। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे काप्ल्योपाख्याने नाम सप्तविंशोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथाष्टाविंशोऽध्याय श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्षे सबीजस्य निपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथं सुधर्माचरणं सक्त्यावधर्माच्च निवर्तनं दैवाल्लब्धेन सन्तोष आत्मविच्चरणार्चनं ग्राम्यधर्मनिवृत्तिश्च मोक्षधर्मरतिस्तथा मितमेध्यादनं सत्सद्विक्षेमसेवनम् अहिंसा सतमस्थेयं यावदर्थपरिग्रह ब्रह्मचर्यं तपः शौचं स्वाध्याय पुरुषार्चनं मौनं सदा जनयत यजस्तैर्यं
प्राणजयस्सनैः प्रत्याहरश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि दुस्सदिष्टानाम् एकदेशे मनसा प्राणधारणं वैकुण्ठलीला विद्यानं समाधानं सदात्मना इतरन्येशपतिर्मनो दुष्टमसत्पथं बुद्ध्यासुञ्जितसनकैर्जित प्राणोयतन्द्रिता सुदेशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन युकाय समभ्यसेत् प्राणस्य सोदेन मार्गं पूरकुम्भकरेचकैः प्रतिकूलेन वाचितं यथा स्थिरमचञ्चलं मनोर्चिरात् स्यात् विरजं चितश्वासस्य योगिनः वायवग्निभ्यां यथा लोहं ध्यात्मं मातं त्यजति वैमलं प्राणायामैर्देहदोषान् धारणयाय भिश्चकल्बिषान् प्रत्याहरेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् यदा मनः संवर्जं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रवलोकनः प्रसन्नवदनां भोजं पद्मकरबाहुणे क्षणं तिलोत्पलदलश्यामं सकचक्रगदाधरं लसत्पङ्कजकिञ्जल्कपीतकौशेयवास्तं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभा मुक्तकन्नरं मत्तद्विरेपकलयापरितं वनमालया परार्ध्यहार्य वलय किरीटाङ्गदनूपुरं काञ्चीगुडोल्लसक्षोणिं हृदयाम्भोजविष्टरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् अपि च दर्शनं सस्वत् सर्वलोकनमस्कृतं सन्तं वैसिकैशोरे भृत्यानुग्रहकादरं कीर्तन्यतीर्थशयसं पुण्यश्लोक यशस्करं ध्यायद्देवं समग्राङ्गं यावन्नच्यवते मनः शिरं यरन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायच्छुद्धभावेन चेतसा तस्मिन् लब्धपदं चित्तं सर्वावयव संस्थितं विलक्ष्यैकत्र संयोजात् अंगे भगवतो मुनिः संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसं नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहृदयान्धकार यच्छौचनिशितसरे प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्यधिकृतेन शिवः शिवो भो ध्यातुर्मनः समलशैलनिश्रेष्ठवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं जानुत् द्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातु उर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिसायत् संलालितं हृदि विभो रभवस्य कुर्यात् ऊरु सुपर्णभुजयोरधिशोभमाना वोजो निधि अतसिका कुसुमावभासौ व्यालं लिपितवरवा शशिवर्तमान काञ्चीकलापपरिरं विनितं बिम्बं नाभिहृदं भुवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिषडा किल लोकपद्मं व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहा रमयूखगौरं वक्षोधिवासमृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निर्वृत्तिमादधानं कण्ठं च कौस्तुभमणे रधिभूषणार्धं कुर्यान्मनस्य किल लोकनमस्कृतस्य बाहुंस्य मन्दरगिरे परिवर्तनेन निर्लिप्तबाहुबलयात् अधिलोकपालान् सञ्चिन्तयेत् दशशतारमसह्यतेज शङ्खं च तत्करसरोरुहारजसं कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत् दिग्धामरातिभटसो ऋतकर्दमेन मालां मधुव्रतवरो
थगिरोपगुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे भृत्यानुकम्पितधिये हगृहीतमूर्ते संचिन्तयेद् भगवतो वदनारविन्दं यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवगितेन विद्योतिता मलकपोलमुदारनासं यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टं मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतन् धृतौल्लसद्भ्रो तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निःश्रेष्ठमक्षरो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुलभावनया गुहायां हासं हरेरवनता खिललोकतीव्र शोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारं सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भासारुणायिततनुत् द्विजकुन्दपङ्क्ति ध्यायेत् स्वदेहकुहरे वसितस्य विष्णोर्भक्त्या त्रयार्पिबना न पृथक् दिदृक्षेत् एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवहृदयोत् पुलका प्रमोदा औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मूर्ध्यमानस्तच्चापि चित्तबडिसं सनकैर्वियुङ्क्ते मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्ची आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेक मनवीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाह सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्यवसिता सुखदुःखबाह्ये हेतु त्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विदत उपलब्धपरात्मकाष्ठ देहं च तं न चर्मः स्थितमोत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतो ध्यगमत्स्वरूपं दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः देहोऽपि दैववसग खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासो तं स प्रपञ्चमधिरूढसमाधियोग स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबोधवस्तु यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथङ् मर्त्य प्रदीयते अत्यात्मत्वेनाभिमतात् देहादेह पुरुषस्तथा यथोल्मुखात् विस्फुलिङ्गात् धूमाद्वापि सुसंभवात् अप्यात्मत्वेनाभिधाध्यथाग्निः प्रतिगुल्मुखात् भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधानात् जीवसंहितात् आत्मा तथा पृथक् दृष्टा भगवान् ब्रह्मसंहिता सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि
चात्मनि ईक्षितान्य भावेन भूतेष्वतदात्मतां स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते योनिनां गुणवैषम्यात् तथात्मात्मा प्रकृतौ स्थितः तस्माद् मां स्वां प्रकृतिं दैवीं सत्सदात्मिकां दुर्भाव्यां प्रभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां कापिले तृतीय स्कंदे कापिले साधनानुष्ठानं नाम अष्टाविंशोऽध्याय श्री बालकृष्ण चरणकमलार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः श्रीदेवहूतिरुवाच लक्षणं मदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीसाम् येन तत्पारमार्थिकं यथा सांख्ये सुखितं तन्यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य ते मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्षुजीवलोकस्य विधामं संसृतिः कालस्य स्वरूपस्य परेषां च परस्ते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलं जना लोकस्य मिथ्या पिबतेरचक्षुषस् चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये शान्तस्य कर्म स्वनुविद्धया धिया त्वामाविरासि किल योगभास्करः। श्रीमैत्रेय उवाच इति मातुर्वचः श्लक्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनिः आबभासे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्धः। श्रीभगवानुवाच भक्तियोगो भवितो भागिर्भामनि भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भाव विविध्यते अभिसन्धाय हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा संरं विभिन्नदृग्भावं मे कुर्यात् तामसा विषयान् अभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसा कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणं यज्ञेष्टव्यव्यति वा पृथग्भावः सात्विका मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहा स मनोगरितिर्विच्छिन्ना यथा गंगां बसो बुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य अनुगुणस्य यदात्मता हेतुक्यभविता सा या भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः येनातिव्रजतरुणगं पद्भावयोपविद्यते निमेष एवेनां तेन त्वधर्मेण मह्यसा क्रियायोगेन सस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यसा मध्यष्ण्य दर्शनस्पर्श पूजास्तुत्यभिः वन्दरैः भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च महतां बहुमानेन दीनानाम् अनुकम्पया मैत्र्या चित्वात्मतुल्येषु इमेन नियमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणान् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्यसङ्गेन रहं क्रियया तथा मद्धर्मणो गुणैरैतैः परिसंशुद्ध आशया पुरुषस्याञ्जसां व्यति श्रुतमात्रगुणं मीमां यथा वातरथो ग्राणमावृत्ते गन्ध आशयात् अं योगरतं चेत आत्मानमविकार्यत् अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर्चा विडम्बनम् यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तम् आत्मानमीश्वरं हित्वार्चां भजते मौढ्या भस्मन्येव जुहोति स द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शना भूतेषु बुधवर्वैरस्य न मनः शान्तिं पृच्छते अमुच्चावचरिद्रव्ये क्रयोत्पन्नयानघे तैव तुष्येच्चितोर्चार्यां भूतग्रां वानिनः अर्चावार्चयेत्ते एव एता वादीश्वरं मा सुकर्मकृत् यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु उपस्थितम् आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यदनन्तरोदरम् अस्य तस्य भिन्नदर्शो मृत्युर्वदते बाल्यभयमुल्बणम् अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं क्रीडालयम् अर्हयेत् दानमानाभ्यां मैत्रा भिन्नेन चक्षुषा जीवाः श्रेष्ठाय जीवानां तथा प्राणभृता शुभे तथा सच्चित्ता प्रवृणाश्च तस्चेन्द्रियभृतः प्रत्यया तत्राविस्पर्शवे दिव्या प्रवृणाः सवेदिना तेभ्यो गन्धविदा श्रेष्ठास्तः शब्दविरोवराः रूपभेदविदस्तत्र चोभयत्तो ददाः तेषां बहुधा श्रेष्ठा चतुष्पादस्ततो द्विपात् ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमा ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽप्यधिकस्तथा अर्थज्ञात् संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान् स्वकर्मकृत् मुक्तसङ्गस्ततो भूयान् अदोग्धा धर्ममात्मना तस्मान् मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणा न पश्यामि परं भूत मकर्तो समदर्शनात्
मन सहितानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति भक्ति योगाश्च योगश्च मया मानभ्युदीरितः योरेकत्रेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् एतद् भगतो रूपं रमणा परमात्मना परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म चेष्टितं रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां मदादीनां यतो भिन्नदृशां भयं योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रय श विष्णवाख्योद्यज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभो न चासकृच्चेत् दैतो न द्वेष्यो न च बान्धवा आविशत् प्रमत् तो सौ प्रमत्तम जनमत्कृत जनमंतकृत यद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति यद भयात वर्षते देवो भगड़ो याति यद भयात यद वनस्पतियो भीता लताश्चौषधिभिः सह स्वेसे काल भी गृह्णन्ति पुष्णामि च फलानि च स्रवन्ति परितो भीता नोत्सर्पत्यो धरिर्यता अग्निरुद्धे सखिभिर्भि भूर्ण मज्जति यद भयात नवो ददाति सदां पदं यन्नियमाददा लोकं सदेयं तनुते महान् सप्तभिरावृतं गुणाभिमानिनो कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकमं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तार। जो भी गाओ गाओ यार। आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही राजा राम यही राधे श्याम यही राजा राम यही राधे श्याम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को भी बनाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलैकर्णं पुष्पैदेवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनमारार्तिक्यम्। जल घुमा दीजिए, जलेन शीतलीकरणम। और